हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे संडे को पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड हुई थी और उसकी वजह क्या है कि पीटीआई वाले शौकत खानम के लिए या शायद और कुछ फंड रेजिंग कर रहे थे। उसकी वजह से ये सिलसिला थ्रू आउट पाकिस्तान और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे। आप ट्विटर पे जाते, यूट्यूब पे जाते, फेसबुक पे जाते, इंस्टा या किसी और पे जाते, तो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ खबर ये है कि जी पेपाल के साथ यानी एक थर्ड कंपनी के ज़रिए हमारी कोई डील हुई है और अब उनकी सर्विसेज़ पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी। एक तरफ हम कहते हैं कि जी आईटी को हम फील्ड में से पैसा कमाना चाहते हैं और इसको हम फ्लरिश करना चाहते हैं, इसको हम बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अ, इदारे हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो इसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज़्म किया है और कहा है कि इस तरीके से आप जो सर्विसेज़ हैं ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ये कहा गया और जो नेट ब्लॉक्स हैं उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान में अंदरूनी जो चीज़ें हैं, उसकी वजह से उन्होंने ये अपना ट्वीट किया कि ये साइट्स जो हैं, ये नहीं चल रही। आपको तफ़सील बताते हैं इस इश्यू की और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं एक तो इंटरनेट ब्लॉकेज की। उसके ऊपर जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. Suspension of internet services is also a violation of fundamental rights. Slowing down of internet service and blocking of social media websites to prevent political activity. उन्होंने मतलब ये ट्वीट किया हुआ है कि अगर आप किसी की पॉलिटिकल वॉइस को दबाना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज गलत है। सोशल मीडिया वेबसाइट टू प्रिवेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन पाकिस्तान इज अनफॉर्चुनेट। एचआरसी पाकिस्तान बिलीव्स that all political parties have the right to carry out their activities in the context of elections. All political parties should get the basic right of freedom of expression. Here, it is the responsibility of the government of Pakistan to afford the fundamental rights. ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ट्वीट है, उनका स्टेटमेंट है और इसके साथ नेट ब्लॉक्स जो है कंफर्म लाइव मैट्रिक्स शोज अ नेशन स्केल डिसरप्शन टू सोशल मीडिया platforms across Pakistan, including X, Twitter, Facebook, Insta, and YouTube. The incident comes as prosecuted former Prime Minister Imran Khan's party PTI launched its election fundraising telethon. अच्छा, यार जो भी है मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक तरीक़ाकार के तहत अगर चला जाए, तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हम पता नहीं शायद एक और तरीके से हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि यार आईटी की फ़ील्ड से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान जो कभी इधर से उधार पकड़ रहा है, कभी उधर से उधार पकड़ रहा है, इस चीज़ों से हम लोग निकलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करके हम दुनिया को मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्या जो आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो लोग यहाँ पे फ्रीलांसर्स काम करते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ से वो काम पकड़ते हैं। अब उनकी जो डेट्स होती हैं, क्योंकि उनमें तो कोई सैटरडे, संडे वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपका सैटरडे को भी वो काम चल रहा है, संडे को भी चल रहा है। यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है, अमेरिका में दिन है तो यहाँ पे दिन है। दिन और रात का डिफरेंस चल रहा होता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, यूरोप के अंदर टाइम डिफरेंसेस है तो दिन रात जिसे कहते हैं कि काम चल रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम इस तरह की चीज़ों को ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, अभी रिसेंटली तकरीबन 1 डेढ़ माह पहले भी इस तरह की चीज़ हुई थी। और अब ऐसा लगता है कि एक रूटीन मैटर बना दिया गया कि यार अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, तो आप
इंटरनेट को सस्पेंड कर दो। यार बात ये है कि आप ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुझे ना पीटीआई से कोई लेना-देना है, ना पीएमएलएन से, ना पीपल्स पार्टी से, ना जेयूआई से, ना एएनपी से, ना किसी और से। लेकिन अगर वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं या अगर उन्होंने कोई किया हुआ है, ऐसा कोई काम किया हुआ है जिसका आप कहते हैं कि वायलेशन है, तो उसके लिए लॉज़ मौजूद हैं, वो इम्प्लीमेंट कर लें, उसको इम्पोज़ कर दें, तो मेरे ख़्याल में ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि अगर पार्टी की एक्टिविटीज़ आप कहते हैं कि ऐसी गलत है, तो फिर वो पार्टी तो इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा रजिस्टर्ड है, वहाँ पे उनका नाम है, वो अ, उसी स्लोगन के साथ वो इलेक्शन लड़े, 2018 में प्राइम मिनिस्टर बना इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग मिनिस्टर्स बने। तो ये सब क्या था? क्या वो मज़ाक था या ये मज़ाक है? आई आई डोंट नो, मतलब मुझे इस चीज़ पे बड़ी हैरानगी और अफ़सोस हो रहा है कि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इंसिडेंट होता है तो कहते हैं यार ऐसा कर लो ना डबल सवारी ते पाबंदी ला दो। और ये होंदा है कि यार कहते हैं ट्विटर बंद करा दो, यूट्यूब बंद करा दो। साथ में जो है कोई और जो वेबसाइट्स होती हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको बंद करा दो। यही एक सिलसिला हमारी जिसे कहते हैं सोच शायद इससे आगे नहीं बढ़ती। अच्छा, दूसरा हम कहते हैं कि कश्मीर का क्योंकि ज़िक्र होता है वैसे ये टॉपिक मेरा नहीं है लेकिन कश्मीर के अंदर 2019 में जब 370 खत्म किया गया और ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने ये बड़े नारे लगाए कि जी वो वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज़ सस्पेंड है, वहाँ पे 4G 5G सर्विसेज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें हम सुनते रहे। अच्छा, इसी तरह की चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों के साथ होती हैं। इसी तरीके की चीज़ें बलूचिस्तान के साथ अनफॉर्च्यूनेटली होती है। फिर हम जब ये वाली चीज़ें अपने यहाँ करते हैं, ठीक है जी, एक इंसिडेंट हो गया, कुछ स्पेसिफिक इलाके में आपने कर दिया, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए तो चलें समझ में आती है। लेकिन मतलब पूरे मुल्क में इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, क्वेटा है, पेशावर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, बाउलपुर है, सारे पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक आपने सस्पेंड कर दिया कि कोई चीज़ ना चले। यानी इससे क्या हो सकता है कि आप अगर किसी का ये ख़्याल है मतलब आई एम नॉट मतलब जिसे कहते हैं कि सिम्पैथाइज़र ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनका कोई सपोर्टर या इस किस्म की चीज़ मैंने ना पहले की और ना अब मेरी कोई सोच है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा कि जितना लोगों को कहा जाता है कि यार दूर हो जाओ और यकीन करो ये सस्पेंशन से पता चला कि जी ये कोई वो फंड रेज़िंग की उनके कोई वो चल रहा था। टेलीथॉन ट्रांसमिशन मतलब जो भी टेलीथॉन थी, वो चला रहे थे। तो यकीन करें अब सबको बच्चे-बच्चे को पता है कि यार ये उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अदरवाइज़ किसी को मेरा नहीं ख़्याल कि किसी को पता था कि यार ये मतलब टेलीथॉन हो रही है और ये फंड रेज़िंग कर रहे हैं। होगा उनके अपने वर्कर जो होते हैं वो देख रहे होंगे, बट नॉर्मली पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता था। अब मुझे नहीं पता कि ये इस तरह की चीज़ें करके हम साबित क्या करना चाहते हैं, हम दुनिया को मैसेज क्या देना चाहते हैं। हमारे डॉक्टर सैफ साहब जो हैं इस वक़्त जो हमारे इंटर्म आईटी के मिनिस्टर हैं, वो बार-बार कहते हैं कि जी अभी हम उसको क्या नाम है इसका वन लिंक वगैरह को और इस तरह की सर्विसेज़ जो हैं उसको स्टारलिंक को सॉरी वनलिंक नहीं स्टारलिंक को हम यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं कि यहाँ पे वो अपनी सर्विसेज शुरू कर लें सैटेलाइट की। लेकिन व्हाट द थिंग इज़ कि क्या उन कंपनीज़ के लिए हम ये मैसेज दे रहे हैं कि भई अगर ऐसी कोई चीज़ होगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी कल को यही मुस्लिम लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हो रहा है। कल अगर फिर उनकी हुकूमत आती है और वो अच्छे हो जाते हैं, धुल जाते हैं, वॉश हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से पीटीआई वाले, तो फिर हो सकता है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी या फिर किसी और पार्टी के साथ ये वाला सिलसिला चल रहा हो जो आज उनके साथ चल रहा है। क्या आप ट्विटर के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देंगे? अ, समझ से बिल्कुल बालातर है। पेपाल एक बड़ा अभी एक यंगस्टर मुझसे बात कर रहा था, कुछ दिन पहले की बात है कि यार अब मैं काम करता हूँ और मुझे पेपाल के ज़रिए वो पेमेंट कह रहे कि हम भेज सकते हैं आपको, दूसरा हमारे पास ज़रिया नहीं है। छोटी-सी एक अमाउंट थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी बट 100-200 होंगे। तो कहते हैं मैं क्या करूँ? मैंने कहा यार अब मैं इसका क्या आपको जवाब दूँ कि अब पेपाल को हमने मसला बनाया हुआ है और दूसरी बात ये है कि पेपाल शायद एक टाइम था कि पेपाल वाले कोशिश कर रहे थे कि दे वर इंटरेस्टेड टू सर्व द पाकिस्तानी नेशन
لیکن ہم نے وہاں پہ بھی کہا نہیں نہیں یہ پے پال والے تو ہمیں جو ہے نا یہ تو جسے کہتے ہیں کہ ڈالروں کی جو ہے نا ڈیریاں لگا دیں گے، ایسے ہم تھوڑی آنے دیں گے، اتنی بڑی ہماری مارکیٹ ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم لوگ چیخو گے ہم پھر نہیں آئیں گے۔ ابھی بھی جو پے پال کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پے پال آئی ہے کمپنی، تو ایسے نہیں ہے کہ پے پال نے یہاں پہ ڈائریکٹ اپنی سروسز لانچ کرنے کا اناؤنس کیا، نو، ایسا نہیں ہے۔ یہ طریقہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ایک امریکن کمپنی ہے اس کے ذریعے یہ سارا سسٹم جو ہے ان کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے، اور پھر اس کے ذریعے یہ سارا کچھ جو ہے یہ پیمنٹ شیمنٹ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پے پال جن کے پاس اکاؤنٹ ہوگا باہر، تو وہ ایک امریکن کمپنی ہے پیونیئر، ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہوا ہے، پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور وہ جو سروس ہے وہ پاکستان میں پھر وہ لوگ پرووائڈ کریں گے۔ یعنی اگر پے پال کسی کا لیٹ سپوز لنڈن میں اکاؤنٹ ہے اور وہ اپنے پے پال میں پیسے ڈال دیتا ہے کہ یار یہ اس بندے کے پاس پہنچے، تو وہ پھر دوسری کمپنی کے ذریعے پاکستان میں پہنچ پائیں گے۔ یعنی جو پاکستانی اکاؤنٹ ہوگا کسی کا بینک اکاؤنٹ یا کوئی اور مطلب ایزی پیسہ یا جیس کیش اکاؤنٹ، تو اس کے ذریعے پھر وہ پاسبل ہو سکے گا۔ یعنی ڈائریکٹلی پے پال آپریٹ نہیں کر رہا پاکستان کے اندر، حالانکہ ایک ٹائم تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ہمیں الاؤ کر دو کہ ہم یہ سروس شروع کر دیں۔ پھر جب ہم اس طرح کی انفارچونیٹلی اس طرح کی چیزیں جب ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یار آئی ٹی سے ریلیٹڈ یا اس طرح کی پلیٹ فارم جو آج کل ہر کسی کی ضرورت ہے، وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان کو وہ چاہیے وہ سروسز، تو کمپنیز کہتی ہے بھئی ہم کیوں آئیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم آج بھی ہم وہ والی شاید جسے کہتے ہیں کہ طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ کچھ سال پہلے کچھ یہ سلسلہ شاید ہوتا ہوگا، ویسے نارملی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ اگر کسی جگہ پہ لیٹ سپوز کوئی ایسا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ ٹائم کے لیے اسپیسیفک ٹائم کے لیے انٹرنیٹ سسپینڈ کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اسپیسیفک ایک ایریا میں، ٹھیک ہے وہ بات ایک سمجھ میں آتی ہے۔ جس طرح فیض آباد دھرنا تھا تو اس کے سراؤنڈنگ میں 5 کے ایریا میں سروسز سسپینڈ تھی، حالانکہ اس کا کوئی سچ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن چلے اگر گورنمنٹ کہتی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے اس ایریا میں اور ہمیں یہ ضرورت ہے، وہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں، تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یار اس طرح کا کچھ چل رہا ہے۔ بٹ اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں چل رہی اور ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں آج یہ پارٹی نہیں پسند، تو آئی ایم سوری کہ یہ ہم شاید اس پارٹی کے ساتھ ظلم تو کر رہے ہوں گے، سو کر رہے ہوں گے، لیکن ہم پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی پہلے ہی بڑی بری حالت سے گزری اور گزر رہی ہے، لیکن ہم آج بھی اس طرح کا کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی سچویشن ہم نے آج بھی مینٹین رکھی ہوئی، ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ جب تک ہم اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی سچویشن کو ختم نہیں کریں گے، یقین کریں کوئی ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار اگر یہاں پہ میں کام کرتا ہوں اور اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کم از کم 10-12 بڑی پارٹیز نہیں ہے تو 8-9 تو ہیں، اس میں سے اگر کسی کا کسی خاص لوگوں کے ساتھ یعنی کمپنی کے ساتھ اگر حالات بگڑ جاتے ہیں اور پھر وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو بھائی ان کے لیے تو پھر یہ پورا جسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جوں کے لیے جو لائس جس کو کہتے ہیں اس کے لیے پورے کمبل کو جلا دیتے ہیں۔ تو سر پھر بات ساری یہ ہے کہ ایک کو آپ روک رہے ہیں اور دوسرے ملک کا کباڑا آپ کر رہے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، جو کیونکہ آپ کی ایک انسرٹنٹی والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے۔ جو کام ایک کوئی فری لانسر انڈیا میں بنگلہ دیش میں یا کسی اور کنٹری میں کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یار میں اس کو یہ کام دوں گا یا یہ میں کام لے رہا ہوں، جو بھی فری لانسر ہوگا اس کو پتا ہے کہ ہاں یار مجھے پتا ہے میرے پاس 5G کی ایک اچھی کوالٹی سروس موجود ہے جو انڈیا میں تقریباً میرا خیال ہے پورے انڈیا میں موجود ہے شاید، بلکہ انہوں نے موبائل 5G بھی شروع کر دیا ہے، دوسرا انٹرنیٹ تو ہوگا کچھ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، تو ان کو پتا ہے کہ یار یہ کام ہمیں مل جائے گا، ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یار یہ انٹرنیٹ اس کا سسپینڈ ہو جائے گا تو پھر یہ کرے گا کیا۔ ایک ٹرسٹ موجود ہے مارکیٹ کے اندر ان کے اوپر، ان کو کام ایزیلی مل جاتا ہے، پھر اچھا کام کر کے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے تھرو آؤٹ اے ورلڈ اپنے آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے۔ پیسہ صرف وہ نہیں کماتے کہ ہم کہتے ہیں جی 200 ارب ڈالر یا 250 ارب ڈالر کماتے، بہت ہیوج اماؤنٹ ہے۔ پاکستان کی جو ٹوٹل تقریباً اکانومی بنتی ہے اس کے آس پاس صرف آئی ٹی سیکٹر کما کر دیتا ہے ہندوستان کو۔
لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹرسٹ وردی جو ریلیشن شپ ہے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ اس کو بھی قائم اور دائم رکھا ہوا. کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں, آپ کس سے پوچھیں کہ یار آئی ٹی سے ریلیٹڈ, یار انڈیا کے فلاں شہر میں ہم نے یہ کام دیا, چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام. کیوں سلیکون ویلی کہتے ہیں بنگلورو کو؟ سر ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن افسوس کہ ہماری پالیسیز آج بھی اس طرح کی ہیں جس کی وجہ سے ہم بجائے آگے بڑھنے کے ہم ریورس جا رہے ہیں. لیکن ہم آج بھی بدلنے کا اس کا نام نہیں لے رہے, اور نہ غالباً اس کو بدلنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور جب تیار نہیں ہے تو پھر دنیا ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی اور ہم سے دور بھاگتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ نا اچھا بیہیویئر نہیں رکھتے, کیوں رکھیں گے؟ خیر اینی وے, نیوز اپڈیٹ تھی میرے پاس, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ پہ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے.